Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kali ini matahari sedang ada di gate 52. Gate 52 ini disebut dengan Gate of the Mountain karena, gunung itu adalah simbol dari kekokohan dan kestabilan ya. Jadi gate ini tentang, being grounded, being still, fokus, dan juga service. Nah, mmm minggu lalu dari tanggal 19 sampai tanggal 24, matahari ada di gate 15. Eee, Kalau mau lihat, reviewnya di, video sebelumnya itu saya bahas ya tentang Gate of Extremes atau, Gate of the Wild Woman. Dan ini adalah gate the love of humanity, gate of compassion, dan grounded gate-nya adalah self-love. Nah, kalau sekarang kita, move away dari, identity center atau G center, kita ke root. Karena kita, udah memasuki, Cancer season dan Cancer ini, tentang, your home. So, the place you feel where you belong, your roots, your ground ya. Jadi, kebanyakan atau mayoritas dari, transit atau gate yang nyala di, Cancer season ini ada di root, oke? Jadi sekarang gate 52 kita the gate of, mountain atau stillness, keheningan. Nah, grounding gate-nya adalah gate 58 di, root juga. Like gate 58 is about being joyful, being grateful, and, sama ya dengan gate 52 temanya tetap groundedness. Jadi bukan perasaan, bahagia yang apa sih, ngawang-ngawang ya, atau disebut delusional, delulu gitu. But this is a feeling of being grounded. Nah, kita bahas lebih dalam lagi tentang gate 52. Nah, gate 52 ini sering disebut dengan the gate of the Buddha. Kenapa? Karena ini simbol dari tadi kestabilan, kekokohan, dan hening ya, stillness. It's the energy to be still, to concentrate, also known as the gate of Buddha atau to be locked in focus. Nah, ini adalah ekspresi yang cukup baik ya dari gate ini. When you're able to focus, when you're able to be grounded. Tapi karena setiap gate pasti punya polaritas, jadi kalau misalnya kita tidak bisa mencapai groundedness itu, yang terjadi malah justru kita bisa merasa stuck atau kita merasa erratic. Jadi kayak banyak hal yang harus dilakukan, banyak pekerjaan kita nggak ada waktu, nggak ada cukup waktu, ngerasa kayak, we need to do more and more and more. Dan ini mungkin akan dirasakan oleh mereka yang root center-nya itu, putih, ya nggak nyala. Kalau root center kalian, berwarna, divine, biasanya kalian punya, ritme sendiri untuk mengatur, tekanan itu, pressure itu. Nah, shadow dari gate ini adalah shadow of stress. Jadi karena kita tidak bisa mengendalikan tekanan itu, akhirnya kita falling victim to our stress, oke? Jadi, in the highest expression, 52 ini is the still mountain, is the energy to take action when the timing is right. Jadi kalau waktunya tidak tepat, tidak perlu dipaksakan gitu. Kalau memang ternyata, tanda-tanda dari, lingkungan atau tanda-tanda yang kita rasakan di dalam diri itu kayaknya, I don't think I want to do this now, karena root kan terhubung langsung ya dengan sakral. Jadi kalau sakralnya tidak memberikan, yes or no gitu, then ya maybe you need to do something else or just be focused at that time. Focus on your stillness. Nah, mungkin kalau saya bilang focusing on stillness itu bingung ya maksudnya apa gitu, jadi nggak ngapa-ngapain. No, gate 52 karena tadi kan, dikaitkan dengan the gate of the Buddha ya. So, this is a very good time to connect to your inner self, do a lot of meditation, do a lot of breath work. Jadi breath work is really good karena, gate 52 kalau di Gene Keys is the gate of the breath.
Oke, karena melalui nafas, the biological rhythm dari tubuh kita itu tetap terkoneksi dengan the pulse of life, ya. Jadi semua gate yang ada di root center itu terhubung dengan the life force atau vibrasi dari Gaia, the Mother Earth, ya, atau Schumann resonance. So when you're able to ground and connect yourself, grounding the root, yeah, it's connecting to earth. Grounding your heart is regulating your breath, and grounding your mind, ya. Jadi ini root ke cakra paling atas, the head, ya, atau the crown center is by mengosongkan, ya, pikiran yang mungkin tidak perlu ada, gitu ya. So grounding your head, grounding your heart, and grounding your root. Okay, through that natural rhythm of earth. Then gimana, and how to connect to that? By connecting to your breath, connecting to your body rhythm, and quieting the brain. I know it's not as easy, pasti apalagi kalau shadow-nya memang tadi, ya, feeling pressured, merasa tertekan, merasa ada tekanan untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu, atau you're feeling a lot of stress. Stress center kalau di human design itu ada di root sama di head. Jadi kita ada tekanan untuk mengejar satu goal, ya, itu biasanya dari root center atau dari head center. Makanya kalau di transit ini, if you're able to ground through your breath and your meditation, ini adalah, this is the way that you can overcome the shadow of this gate. Nah, ini tadi ini saya bikin PowerPoint ini di hari pertama, ya, tapi baru sempat rekam sekarang. Jadi 52, 58, ya, Gate of Joy. Kalau North Node, South Node itu masih tetap sama, ke tahun ke depan juga masih tetap sama, Pluto juga, Neptune juga, ya, Uranus, Saturn, dan Jupiter yang baru masuk, ya, ke Gemini, which dinamika antara Saturn dan Jupiter mungkin cukup interesting. Maybe some other time aku akan bahas itu, ya. Tapi this is still similar to last week, cuman bedanya ini G13, tapi ini ada di moon sih. Ya, kalau di bulan itu biasanya berubah setiap berapa jam kok, jadi nggak masalah. Nah, kalau di Gene Keys ini tadi, ya, we're being a victim of stress. Caranya gimana? Self-restraint. Self-restraint itu bukan it's not feeling in control, ya. However, it's surrendering to tadi the rhythm of the earth. It's surrendering to the cosmic energy kalau bahasa aku, gitu. Okay, so stillness itu tadi, being able to be grounded and to free your mind from any anxiety. So freeing your mind of any pressure and anxiety. Gimana caranya? Grounding gate-nya is to find the gratitude, any point of gratitude. Karena shadow dari gate 58 itu dissatisfaction, merasa semua salah, nggak ada yang benar, atau selalu melihat keburukan di setiap hal yang ini, atau kekurangan gitu dari setiap yang ada di setiap hal. Whilst untuk bisa mengatasi ini is to be able to be grateful, gitu aja. Jadi ini ada there is a way that yang biasanya aku lakukan, yaitu dengan misalnya, ya, looking at everything around me and feeling grateful for having all those things, gitu. Kayak misalnya, oh, I'm very grateful
kita punya YouTube, jadi aku bisa, sharing lewat media ini. Lewat YouTube juga misalnya aku bisa, mendapatkan banyak informasi gitu ya tentang spiritualities, tentang cosmic weather, and so on and so forth ya. So, look at the things around you, hal-hal yang bisa membuat atau membangkitkan perasaan itu, being supported, being, privileged. I know this world is not accepted gitu ya, but I feel that we're all privileged in some way, and being thankful and grateful for that. Dan lewat, gratitude ini we will have the vitality. Jadi, tadi kan, kalau di sini, mmm, ngerasa banyak hal yang perlu dilakukan gitu, but you don't have the energy or you don't have the time or you can't regulate the pressure and the stress. Kalau di sini you're able to do that because you have the vitality, because you are responding to your environment, you're responding to your own pulse, okay? And then, well, you get bliss, whatever that bliss is for you, whether it's satisfaction, fulfillment, peace of mind, or simply feeling good at the moment, feeling mindful. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di transit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi